Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tari Setia English Channel. How is your day? Hopefully you are fine. In the previous, you have learned about conditional sentence, and today our discussion is about if clause. So, what is if clause? Let's get started. So, if clause is used to express conditional of something, maksudnya adalah if clause ini digunakan untuk membentuk kalimat pengandaian. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang kalimat pengandaian tipe 0, tipe 1, 2, dan 3. Jadi, kalimat ini masih berhubungan dengan kalimat conditional. Well, there are 5 forms of if clause. Jadi ada 5 bentuk, ada 5 jenis dari if clause ini. The first one is if clause and imperative, and then reminder, general truth, suggestion, and show dream. So we have to discuss one by one for the next. And the first form of if clause is if clause plus imperative. Jadi bentuk yang pertama adalah if clause diikuti oleh imperative. Imperative is a sentence that begins with the verb one atau kalimat yang diawali dengan kata kerja yang pertama, disebut dengan imperatif atau kita kenal dengan kalimat perintah. Nah, contohnya the example are if you are tired, go to bed. And if you don't want to be late, get ready soon. Nah, dalam kalimat yang pertama ini, if you are tired, jika kalian lelah, jika kamu lelah, go to bed. Nah, dari kata go to bed ini diawali dengan go, kata kerja pertama. Nah, inilah yang disebut dengan imperatif atau kalimat perintah. The second one is if you don't want to be late, kalau kalian tidak ingin terlambat, get ready soon. Get ready soon. Nah, dari kata get ready, ada get itu kata kerja yang pertama. That is why for the two examples are called imperative. Jadi dua kalimat ini contoh dari if clause yang diikuti oleh imperatif atau kata perintah atau kalimat perintah. And the second one is if clause and reminder. If clause yang diikuti oleh reminder atau pengingat. Nah, maksudnya adalah take an example, if he wants to wake up night, he must sleep early. Jika dia ingin bangun malam, dia harus tidur lebih awal. Nah, ini sebagai pengingat ya. And the second one is if you want to be a good singer, you have to practice a lot. Jika kamu ingin jadi penyanyi yang baik, kamu harus berlatih lebih giat lagi. And the third example is if you want to pass the exam, jika kamu ingin lulus ujian, you must be more disciplined. Jadi kalian harus lebih disiplin dalam belajar. And the last example is if you don't want to be late, you must go earlier. Jika kalian tidak ingin terlambat, kalian harus berangkat lebih awal. Yang di garis bawah ini adalah must, have to, kemudian ada must lagi di kalimat ketiga, dan kalimat keempatnya juga menggunakan kata must. Nah, ini indikasi dari reminder. Reminder menggunakan kata must. Jadi, the form is, formnya, bentuknya adalah if clause, kemudian diikuti oleh subject, and then diikuti oleh has to, and have to, and must. Okay, that is the second form of if clause and reminder. And the third form of if clause is if clause and general truth. Nah, ketiga, if clause bentuk ketiga adalah if clause yang diikuti oleh general truth. If you remember that you have learned about a conditional sentence type 0, kita sudah membahas mengenai conditional sentence ya type 0, 1, 2, dan 3. Nah, general truth ini sama dengan conditional sentence type 0, yang maksudnya adalah if clause yang diikuti oleh general truth, diikuti oleh kebenaran secara umum. The example is if you hit
water, it boils. Jika kalian memanaskan air, itu pasti akan mendidih airnya. That is for general truth. And the second example is if you don't water flowers, they die. Jika kalian tidak menyiram bunga-bunga itu, bunga-bunga tersebut mati. Itu sudah pasti ya, semua tanaman kalau tidak disiram pasti akan mati. And the third one is if you burn wood, it becomes ash. Jika kalian membakar kayu pasti akan berubah menjadi abu. Okay, and the form of if clause general truth is if clause and simple present tense. If clause yang diikuti oleh simple present tense. Well, there are the third form of if clause. And the fourth form is if clause and suggestion. Bentuk keempat adalah if clause yang diikuti oleh suggestion atau saran. Okay, the example is if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kalian tidak ingin sakit, sebaiknya kalian istirahat dan banyak istirahat ya, maksudnya banyak istirahat. And the second example is if you get sick, you should go to the doctor. Jika kamu sakit, seharusnya atau sebaiknya kamu pergi ke dokter. The third example is if you meet a komodo. Jika kalian lihat komodo, you had better run away. Jadi sebaiknya kalian pergi ya, lari ya. Okay, and the point for if clause and suggestion is the use of should and had better. Jadi poinnya kalau kita membahas tentang if clause dan suggestion itu biasanya diikuti oleh subject dan should dan had better. That is the indikasi ya dari suggestion, ada kata should dan had better diikuti oleh kata kerja yang pertama. Okay, there are the form of if clause. And here is the last example of the last form of if clause. If clause and show dreams. Nah, ini bentuk kelima dari if clause yang diikuti oleh show dream atau yang diikuti atau yang menjelaskan tentang impian, tentang suatu keinginan. Dan the example is if I graduate from high school, I will continue my study to Japan. And if I become a teacher, I will be a good teacher. And if I'm elected president, jika saya terpilih menjadi presiden, I will build some apartment for all poor people. Nah, ini bentuk 5 ini kita kenal dengan conditional sentence type 1. Nah, kita sudah belajar sebelumnya ya. And the form of this number is if clause and simple future tense. If clause yang diikuti oleh simple future tense. Well, students, there are 5 if clause and its function. And now there is a time of you to get exercises. So there are 2 short texts, and for the first text, read the text and analyze this of a clause and write it. Ya, teks ada 2 teks di sini. Kalian tiap-tiap teks dianalisis dulu. Di dalam teks itu ada nggak kalimat yang mengandung unsur if clause-nya dan fungsinya sebagai apa? Sebagai reminder kah? Atau sebagai suggestion? Atau sebagai show a dream dan sebagainya. So, that is the first text. And here is the second text. So, like in the first text, you have to analyze the if clause and write the if clause and its function. And for the second exercise is create an example of. Jadi kalian mencari satu example of each if clause. Jadi mencari satu example dari if clause yang fungsinya sebagai imperative, and then a reminder, general truth, a suggestion, and also show dreams. Okay,
Well, students, I hope you have understood about my lesson, and thank you for watching. Have a nice day and see you on the next video.